हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुगुरु। तो एवरीवन आपण मानकर प्लस टू एडमिशन बा टेंथ जो माने एग्जाम जई सारिछ से माने रिजल्ट मध्ये आस सारिछि। जो माने भल ग्रेड रहिछि से माने टेंशन नै, जो माने भल ग्रेड नै से माने मध्ये टेंशन नंबर किछि दरकार मध्ये नै। ओके तो समान को सुनो जो प्लस टू पे अप्लाई करिवो प्लस टू एडमिशन साम्स पाई तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन दरकार हुए। ओके तो मैंने अप्लाई कॉलेज को गला अप्लाई कर तुम जो जनसेवा केन्द्र अप्लाई कल से टाइम रे तुम कौन कौन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दरकार से टाइम रो भिडियोटी अना जाए। तो समस्त भिडियो बिना स्किप देखी दिंतु एवं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन ता देखी दिंतु। ओके तो फास्ट अच्छे आप आधार कार्ड। ओके आधार कार्ड अच्छे आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रे प्रथम। ओके बिना आधार कार्ड तुम मैंने जापारे तो आधार कार्ड प्रथम दरकार होता है आधार कार्ड। ओके माने तुम मान आधार कार्ड जेरक्स कॉपी। ओके तो बुझीपारे तुम आधार कार्ड दरकार तो आधार कार्ड जेरक्स कॉपी दीटा धरती सब दीटा। ओके तो आधार कार्ड गोटे फाइल रखि एवं तार अलग गोटे कॉपी रखि तीन टा फाइल तुमको दरकार। तुमको जदि बिना रिस्क रे दरकार ताले तुमको तीन टा फाइल अरेंज करबा पड़िबो एवं तीन टा फाइल रे अलग अलग करके रखिबो जहाँकि सेठी गला पर तुमको कौन से रिस्क आसबनी। ओके बा टेंशन लगे तुम द्वितीय अच्छे कौन देखी टेंथ सर्टिफिकेट बा एडमिट कार्ड। ओके टेंथ सर्टिफिकेट बा एडमिट कार्ड देख तुम ये रहा टेंथ सर्टिफिकेट। ओके जोटा कि दशम वार्षिक परीक्षा सरीगला जो सर्टिफिकेट बोर्ड तरफ तुमको डिजिटल सर्टिफिकेट मध्यम आर वर्ष मिलता है वर्ष क्यों पिला ए वर्ष मिली स्कूल जहाँ दि जा सारी। ओके से गुड़ाकर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा 2025 ओके 2025 टेंथ सर्टिफिकेट तो तुम तार गोटे ओरिजिनल अच्छी जेरक्स दरकार एवं कॉपी दीटा जेरक्स कही आगुरी दीटा जेरक्स रख अलग अलग फाइल रे एवं गोटे फाइल रे तुम ये रख ओरिजिनल गोटे। ओके आ तुम एडमिट कार्ड रहा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तरफ प्रथम स्कूल दिया कि कौन सी आपणर कौ सेंटर पड़ुची। ओके कौ सेंटर पड़ुची केबे कौ लैंग्वेज रो। ओके तो डेट ऑफ बर्थ तुम था सब गुड़ा था तुमने देखी नब। तो चलो तुमने आउ कौन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था जान नवा आज। तो पासपोर्ट साइज फोटो तुम अच्छे गोटे पासपोर्ट साइज फोटो देख ये तुम मान पासपोर्ट साइज फोटो। ओके माने तुम मान था स्टूडियो गुड़ाक जाकि फोटो 8टी फोटो प्रिंट था। ओके 8टी ना तुमको ये टाइम बहुत गुड दरकार हो पाए तो तुमने अरेंज कर रखी था 16टी पाखापाखि रखी था। ओके तो दुईटी सेट सरीगला तुमने यहाँ कौन ना तुम निज पकेट रख। ओके कारण तुम तीन टा कॉलेज दरकार पड़ू तीन टा पछपटे तुम साइन तुम ना जाए तार साइन ओके प्रति कॉलेज मैंने ए कॉलेज से कॉलेज स्लाइड पढ़ी गला तुम फोटो 3टी आवश्यक होता है। ओके तापर देख तुम आउ कौन आस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जान नवा। ओके चलो समस्ते तुम 4 नंबर आस बैंक पासबुक। ओके बैंक पासबुक तुम निहाती जरूरी एवं कारण कौन ना तुम जहाँ भी पेमेंट आसो कौ तरफ ना स्कॉलरशिप पेमेंट आसो बैंक जरिए ही आसो से तुम पेमेंट जो नंबर थी बैंक पासबुक लिंक थी से नंबर ही तुम देव कारण बिना लिंक रे तुम बहुत असुविधा रिस्क हो पारे। ओके तार गोटे जेरक्स दीटा जेरक्स रख गोटे ओरिजिनल रख तो कॉपी दरकार समस्त कॉपी माने तुमको जमती कहली माने 3टा फाइल रे अरेंज करके सबुटा रखी दी। ओके तो तुम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बा मोबाइल नंबर आसी मोबाइल नंबर तुम आधार कार्ड को लिंक थी ही मोबाइल दरकार मोबाइल नंबरटा दरकार बिना आधार कार्ड को लिंक थी मोबाइल नंबर जरूरी नुहे। ओके तुम आधार को जो मोबाइल नंबर टी लिंक अच्छे ताहा ही दरकार पड़ता है। ओके एवं से मोबाइल नंबर टी तुम रिचार्ज थी दरकार तुम आधार सहित बैंक पासबुक लिंक थी दरकार। देख तापर तुम कौन गोटे अपडेट आसी देख अपर आईडी एवं नुआ बाचे अपर आईडी। ओके तो तुम स्कूल मध्यम ही थी तुम अपर आईडी तुम स्कूल मान देते कि तुम स्कूल जो मैंने क्लास टीचर 10th जो क्लास टीचर से कह अपर आईडी सार आ कौन दरकार पड़े से आमको दिंतु कि जो मान दे सारी टेंशन ना देना जदि स्कूल कहीपर एवं तुमको मिल जाए पाइब। तो तुम भाव कौन ना व्हाट इज अपर आईडी माने अपर आईडी माने तुम कौन। ओके से गोटे कार्ड एवं नुआ बाहरी
ମାନେ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଓକେ, ଅପର ଆଇଡି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଅପର ଆଇଡି ଅଟୋମେଟେଡ୍ permanent academic account registered in upper। ओके, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଅପର ଆଇଡି। ତାପରେ ଅପର ଆଇଡି କାର୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମ ବା ଡାଉନଲୋଡ। ଓକେ, এই ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅପର ଆଇଡି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇଡି, ମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଜଣର ହିଁ ଆଇଡି ଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ତମମାନ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମର ତ ନଥିବ, ତୁମ ବାପାଙ୍କର ହିଁ ଦରକାର। ଓକେ, ତୁମ ବାପାଙ୍କର ହିଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ହେଇଥିବାର ଦରକାର ଏବଂ ସେଠି ଯାହା ବି ତୁମ ସାଲେରୀ ଥିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟା ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଦରକାର, ଯାହାକି ଏହି ବର୍ଷ 2025ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବିନା 2025ରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିବ। ଓକେ, 2024 ନା ଏଠି 2025 ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, 2025 ହେଇଥିଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭେଡ଼ ସେମାନେ କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷରେ ନଥିବ ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନଙ୍କର ଥାଏ, ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ବି କିଛି ଏନି ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ମୋତେ ରିସ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 100 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 150 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରେ ତୁମର ଆସିଲା କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଓକେ, ତୁମର ଏଇଭଳି ଥିବ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଓକେ, ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଷ୍ଟ, ତୁମେ ଯେ କହୁଥିବ ମୋର OBC କି SC କି ST କି ଜେନେରାଲ, ଯାହାର ଯାହା ବି ଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷର ହିଁ ହେବାର, ଏଇ ବର୍ଷର ହେଲେ ସେଇଟା ଚଳିବନି। ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଯାହା କରିଥିବ ସେଇଟା ବି ଚଳିବ। ଓକେ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଓକେ, ସେଭଳି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ST SC OBC SC BC ଯାହା ବି। ଓକେ, ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ ମିଳିବ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଓକେ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗ ସେମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଖାଲି ତୁମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ୱିକ୍ କରିବାକୁ ବୋଲି କହିବ। ଓକେ, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଲେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଭୂମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଓକେ, ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ରହିବ ଭୂମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଓକେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଥିଲ? ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ? ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଓକେ, ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଆମର ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ 2020। ତ ପିଲାମାନେ 2025 ପାଇଁ କରିବ, ତୁମମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିଦିଅ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି। ଓକେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ତ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ମାନେ କେତେଟା ପିଲା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିବ, ତ ଦେଖିନିଅ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି? ତୁମମାନେ ଭାବିବ ମୋର କ'ଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଅଛି? ତ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତ ଇମେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବନାଇଥାଉଛି ନା, ତାପରେ ଯାଇକିରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାହା ବି। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଜିମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଏରେ ଥିବ, ସେଇଟା ଦେବ, ସେଥିରେ ତୁମକୁ OTP ଯିବ। OTP ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ଓକେ, ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, କେଉଁ କଲେଜରେ ପକାଇବ, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ ତୁମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେ କରୁଥିଲ, ସେବେ ତୁମକୁ ସେଠି ପଚାରିବେ, ତୁମେ କହିବ ଆଣ୍ଡ ତୁମର ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତୁମକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ତୁମ ମୋବାଇଲ୍ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ଜାଣିପାରିବ। ତ ବହୁତ ପିଲା ଜିମେଲ୍ ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ମାତ୍ର 10% କିମ୍ବା 5% ପିଲାମାନେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।